Pozdrav svima i dobro mi došli. Danas ću vam reći svoje dojmove o mirisu kojeg se trudim probati otkada se pojavio, ali je do uzorka bilo jako teško doći. Radi se o jednom od recentnijih izdanja ekskluzivne Diorove kolekcije po imenu Rouge Trafalgar. Sama kolekcija se do 2018. zvala La Collection Privé, ali je tada doživjela rebranding i postaje Maison Christian Dior. Neki od mirisa su diskontinuirani, a neki su samo doživjeli promjene u imenu, dok Rouge Trafalgar spada u potpuno nova izdanja. Osobno iz te kolekcije volim nekolicinu mirisa, ali izdvojit ću Fève Délicieuse, Ambre Nuit, a posebno Gris Montaigne, koji se sada zove Gris Dior, ali radi se o istom mirisu. Rouge Trafalgar me privukao čim sam čuo da se radi o voćnom mirisu. Jer u periodu proljeće-ljeto nos mi često traži miris voća i parfeme koji su veseli, opuštajući i o kojima ne treba previše razmišljati. Ime parfema nema nikakve veze s poznatom pomorskom bitkom kod rta Trafalgar u Španjolskoj, niti s londonskim trgom koji je toj pobjedi u čast dobio ime Trafalgar Square. Zapravo je ovaj miris stvoren u čast crvenoj boji i modelima koji su oblačili crvene haljine na Diorovim glamuroznim revijama tijekom 50. i 60. godina. Naime, Christian Dior je vrlo rijetko koristio crvenu boju u svojim kolekcijama i sredinom prošlog stoljeća doista su postojali modeli koji bi se nakon nekih sat vremena revije pojavili u crvenim haljinama i privlačili pozornost gledatelja kojima bi popustila koncentracija. Te djevojke su tada zvali Trafalgars, pa je njima u čast nastao ovaj miris. Rouge Trafalgar spada u kategoriju voćno-cvjetnih mirisa. Izašao je 2020. godine, a njegov kreator je François Dumacy. Prodaje se u 4 varijante, u bočicama od 40, 125, 250 i 450 ml, a cijene su 220 € za 125 ml, 315 € za 250 ml i 400 € za 450 ml. Na Diorovim europskim stranicama nije moguće pronaći cijenu u eurima za pakiranje od 40 ml. Ali na australskoj stranici cijena je 165 australskih dolara, što je negdje oko 100 eura. Koncentracija je eau de parfum, a sve bočice dolaze s magnetskim čepom i dijele sličan dizajn s mirisima kao što su Sauvage ili Joy. Rouge Trafalgar se prodaje kao miris za žene, a malo kasnije ću vam reći i svoj stav o tome. Gornje note su malina, višnja, jagoda i mandarina. Srednje note su crni ribiz, grapefruit i list ljubičice, a bazne note su mošus i pačuli. U samom otvaranju odmah će vas zapuhnuti svježa aroma crvenih plodova koji imaju miris zaleđenog voća koje stavljate u blender kada pripremate sorbe. Ne osjećam baš miris višnje ili jagode, možda više osjetim teksturu maline, a kiselost i svježinu daju note mandarine i grapefruta, dok se sasvim u pozadini naziru zelene nijanse koje dolaze od lista ljubičice, jer ta nota miriši vrlo zeleno i često ima miris svježe pokošene trave. Čisto kao primjer, vrlo poznati mirisi s izraženom notom lista ljubičice su Green Irish Tweed i Bleecker Street. Moram reći da u otvaranju nema previše slatkoće, crveno voće miriši jako ugodno, veselo i optimistično, ali i svježe, pomalo kiselkasto s dodatkom zelenih nijansi. Nota koja se definitivno najviše ističe na moje koži je nota crnog ribiza. 15 minuta nakon otvaranja nastupaju bazne note mošusa i pačulija, ali nijedna od njih nije nešto na što ste navikli u brojnim postojećim parfemima. Mošus je nekako topliji, mekši i zaokruženiji i baš odlično paše uz razigrano crveno voće, a pačuli je praktički jedva primjetan i niti malo zemljan, a uloga mu je malo zasladiti ostale note. U prvih 8 sati Rouge Trafalgar se ne razvija i miriši jednostavno i voćno uz dozu mošusa, a tek dublje u drydownu napokon na površinu izlazi i pačuli koji je i tada vrlo nježan. Zanimljiva je inače ta nota pačulija koju ne volim kada je previše zemljana, međutim fascinantno je u koliko različitih smjerova može ići. Naime, listovi, stabljike i cvijet se procesom destilacije pretvaraju u ulje pačulija, a to ulje daljnjom filtracijom može dobiti različite nijanse. Pa tako često zna djelovati vrlo slatko, skoro čokoladno, a nekada čak i voćno, slično borovnicama. Ovdje bi se ta nijansa borovnice sjajno uklopila, ali moj nos nakon nekih 10 sati nošenja na koži prepoznaje samo blend mošusa i pačulija koji meni miriši blago čokoladno. Iz mog iskustva trajnost je odlična, preko 12 sati i puno je bolja od projekcije koju možete pojačati nanošenjem na robu ili ako jednostavno ne štedite na parfemu. Miris je zapravo vrlo prozračan i iako je prisutan i možete ga osjetiti, nije uopće nametljiv.
Po svim svojim karakteristikama jasno spada u proljetno-ljetne parfeme i mislim da je puno prije dnevni nego večernji. Prodaje se kao ženski i naginje na žensku stranu, ali ni približno koliko sam mislio ili stekao dojam, čitajući čak i usporedbe s parfemima Britney Spears. Mogu ga zamisliti na muškarcu i nosio bi ga bez problema, ali to isto uzmite sa zrncem soli jer ja stvarno volim unisex parfeme. Ne bih nikada kupio veliko pakiranje, ali bočicu od 40 ml, možda čak i bi. Je li ovo nešto novo i originalno? Nije. Ali je kvaliteta izrade tu, a to što hardcore ljubitelji Diora nisu zadovoljni niti smjerom u kojem ova kuća ide, niti ovom kolekcijom, ani Rouge Trafalgarom, to je drugi par rukava. Miris je stvoren da bi se svidio i da bi se prodavao, a iz Diora čak ni ne skrivaju na koje tržište se fokusiraju, što je vidljivo i iz pres materijala. Istražili su što najbolje prolazi na području Azije i Dalekog istoka i u ovoj su kolekciji izbacili nekoliko voćno-cvjetnih mirisa koji se tamo jako dobro prodaju. Moj zaključak je da je ovo kvalitetno odrađena voćna kombinacija koja ne miriši jeftino i traje dugo na koži. Kakvi su vaši stavovi o jednostavnim voćnim parfemima i volite li Christian Dior i sviđa li vam se smjer u kojem ide? Jeste li probali što iz ove ekskluzivne kolekcije? Slobodno napišite bilo što vezano uz ovu temu, a do sljedećeg susreta lijepi pozdrav i čuvajte se. Bok!